hasil tangkapan malam ini. Jos. Will it hurt some more? 'Cause I don't know. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to go. Will it heal some more to say that I still care? Now I'm not trying to rewind the times it had taken. Oke bos, kali ini kita mancing lagi. Kita mencoba di spot yang baru. Sangat tenang. Kita coba main umpan kucur sama umpan cacing besar. Cacingnya udah nggak dapat banyak tadi bos. Dapat baung lagi bos. Mantap jiwa. Wih. Bos. Oke, manen. Mantap cuy. Mantap bos. Mantap. Mantap bos. Strike bos. Wih, mantap bos. Mantap baunya bos. Cuy. Oke cuy. Coy. Mantap bos, dapat lagi cuy. Kenapa nih bos? Baik. Mantap jiwa. Baung cuy. Baung cuy. Oke manen. Baung bosku. Mantap bos. Mantul.
Sabar bos. Guys. Wih. Seladang guys. Mantap coy. Mantap bos. Mantap. Jiwa. Strike coy. Oke. Apa ini bos? Juara men. Bosku. Lagi bos. Mantap. Kita bos. Lagi coy. Oke bos. Oke guys, kita sudah sampai. Waktunya kita pulang guys. Dan hasil tangkapan malam ini, wow, lumayan memuaskan guys. Ini ikannya lumayan lengkap. Juara. Seladang guys. Sehidup guys. Inilah dapat. Baung coy. Hasil tangkapan malam ini. Jos.